La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils unique. Prions. 하나님의 독생자 예수 그리스도의 은혜와 평강이 여러분들과 함께하기를 축복합니다. 기도하시겠습니다. Dieu notre Père, les mots vieillissent et se dévaluent. Et pourtant, c'est dans un langage humain que ton Fils est venu nous apporter les paroles de la vie éternelle. Accorde-nous d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons, pour qu'à travers eux apparaisse Jésus-Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. 하나님 아버지, 풀은 마르고 꽃은 시드나 주님의 말씀은 영원합니다. 성령 하나님, 우리의 마음과 귀를 활짝 열어주셔서 주님의 음성을 듣게 하여 주시고 빛 대신 주님을 만나는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Mes chers amis, je voudrais d'abord vous redire la joie toujours renouvelée de me retrouver parmi vous. Ces échanges de chair avec le pasteur Lee sont de beaux symboles de l'affection fraternelle qui lie nos deux communautés. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 자리에 여러분들과 함께 할 수 있어서 매우 기쁩니다. 이급범 담임 목사님과의 오늘의 교환 설교는 우리 두 공동체의 우정을 보여주고 있습니다. J'ai choisi pour ce dimanche de prêcher sur le texte bien connu du 8e chapitre de l'évangile de Jean concernant l'épisode de la femme adultère. Ce texte constitue en effet, selon moi, l'une des plus belles illustrations de l'action libératrice du Christ. 오늘 여러분들과 은혜를 나누고자 하는 말씀은 요한복음 8장에 나오는 가늠한 여인의 이야기입니다. 이 본문은 예수님의 용서와 사랑, 그리고 우리에게 주시는 자유를 확실하게 나타내는 본문입니다. Dans sa structure, l'histoire est simple. Voilà une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, la loi de Moïse est formelle. Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort, l'homme adultère aussi bien que la femme adultère. Nous trouvons ce texte dans Lévitique 20:10. 오늘 본문 이야기는 간단합니다. 한 여자가 간음하다가 현장에서 잡힌 것입니다. 이 행위에 관해서 레위기 20장 10절에 나오는 모세 율법을 볼 수 있습니다. 누구든지 남의 아내와 간음하는 자, 곧 그의 이웃의 아내와 간음하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라. Où est passé l'homme dans notre histoire? Reflet sans doute du caractère très patriarcal du judaïsme du temps de Jésus, il n'y a que la femme qui est mise au rang des accusés. 그럼 오늘 본문에서 남자는 어디에 있습니까? 예수님 시대의 가부 장제의 사회를 나타내고 있는 것입니다. 그래서 여자만 피고 인석에 있는 것입니다. Pourquoi ces hommes présentent-ils la femme à Jésus? En effet, dans la mesure où il y a eu flagrant délit, la seule issue, c'est la lapidation, c'est la mort. Si les scribes et les pharisiens font cette démarche, c'est, pour nous dit notre texte, tendre un piège à Jésus et avoir de quoi l'accuser. 서기관들과 바리새인들이 여자를 주님께 끌고 온 이유는 무엇일까요? 현행 범죄를 지었을 경우 결과는 돌로 쳐 죽이는 것입니다. 본문 6절에 서기관들과 바리새인들의 생각을 볼 수 있습니다. 고발할 조건을 얻고 예수님을 시험하려는 것입니다. Les scribes et les pharisiens suivent Jésus depuis longtemps. Bien souvent, ils ont été en désaccord sur la manière de Jésus d'interpréter la loi. 서기관들과 바리새인들은 예수님을 오래전부터 따랐습니다. 하지만 예수님의 법을 해석하는 것에 동의하지 않는 경우가 많았습니다. Jésus, en effet, ne pratique pas les ablutions rituelles, s'affiche avec des pécheurs et les invite même à partager sa table, ce qui est un scandale pour les Juifs pieux. 그 이유는 예수님은 관례적인 것을 전혀 하지 않으시고 죄인들과 자리를 함께하고 식사까지 함께하는 모습이 있었기에
서기관들과 바리새인들에게는 이해할 수 없는 것이었습니다. Les scribes et les pharisiens qui présentent à Jésus la femme adultère savent au fond d'eux-mêmes que Jésus, tel qu'ils le connaissent, ne peut pas se prononcer en faveur de la mise à mort de cette femme. 그들은 예수님을 잘 알고 있습니다. 예수님이 이 여자를 돌로 쳐 죽이라고 하지 못할 것을 잘 알고 있습니다. Mais là, si Jésus se prononce contre la peine de mort, il enfreint ouvertement la loi de Moïse et donne à ses adversaires des éléments concrets pour l'accuser. 예수님이 이 여자의 사형에 반대를 할 경우 모세의 율법을 위반하는 것이며 상대에게 자기를 고발할 조건을 주게 되는 것입니다. Jésus réfléchit ou semble réfléchir. Il se baisse et trace du doigt des traits sur le sol. 예수님은 곰곰이 생각하시는 것 같습니다. 예수님은 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 무언가를 쓰십니다. Les scribes et les pharisiens insistent. Ils veulent que Jésus réponde, qu'il commette la faute qu'ils attendent depuis si longtemps. Et c'est là, chers amis, qu'intervient cette phrase de Jésus d'une prodigieuse profondeur spirituelle. Celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. 서기관들과 바리새인들이 강조를 합니다. 예수님의 대답을 듣기를 원하며 그들이 기다리던 실수를 하길 원하고 있습니다. 그때 예수님께서는 영적으로 깊이가 있는 놀라운 말씀을 하십니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. Ici, Jésus déplace en fait la question posée au départ. La question de ces Juifs était au fond très simple. Faut-il ou non appliquer la loi de Moïse, sachant que rien ne peut s'opposer à l'application de cette loi? 예수님은 처음 질문을 대답하지 않고 피했습니다. 서기관들과 바리새인들의 질문은 간단했습니다. 모세 율법을 적용하지 않을 이유가 없는 상황에서 이 율법을 적용할 것인가 아닌가라는 질문이었습니다. Jésus, d'une certaine façon, leur donne raison. Oui, il faut lapider cette femme. Oui, il faut obéir à la loi de Moïse. Mais, et c'est ce mais qui change tout, il faut que la première pierre soit lancée par quelqu'un qui n'a jamais péché. 어떻게 보면 예수님은 그들의 말이 옳다고 생각하십니다. 가늠한 여자를 죽이며 모세 율법에 순종해야 했습니다. 하지만이 중요합니다. 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐야 한다고 말씀하십니다. Jean apporte ici une précision précieuse et amusante. Ayant entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. 9절에 보면 요한은 재미있고 귀한 말을 하고 있습니다. 예수님의 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로부터 시작하여 젊은이까지 하나씩 돌아간 것입니다. Et oui, ce sont les plus âgés qui ont le plus d'expérience, qui ont le plus vécu et qui par conséquent ont eu le plus souvent l'occasion de pécher. 네, 그렇습니다. 어른들이 경험이 제일 많고 제일 오랜 시간을 살아왔고 결과적으로 죄 지을 상황도 많았다고 봅니다. Arrêtons-nous un instant sur le déplacement de la question auquel se livre Jésus. Les scribes et les pharisiens posent à Jésus un problème légal. Il y a une loi, quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni, c'est simple et c'est imparable. 예수님의 지혜로운 질문에 잠시 묵상을 해봅시다. 서기관들과 바리새인들은 예수님께 법적인 이슈를 들고 왔습니다. 여자는 이 법을 위반했습니다. 그러므로 벌을 받아야 하기 때문에 피할 수 없는 일입니다. Mais dans leur demande, les Juifs de notre texte se situent comme extérieurs par rapport à la loi. Ils sont ceux qui sont appelés à faire respecter la loi et à punir les coupables en cas d'infraction. Ils ne se remettent pas en cause face à cette loi. C'est une réalité extérieure dans laquelle
ils sont impliqués de l'extérieur. 하지만 서기관들과 바리새인들은 이 상황에서 먼 사람들입니다. 그들은 남들이 법을 잘 지키도록 부름을 받은 자들이고 법을 위반할 경우 벌을 주는 사람들입니다. 그들은 이 법에 직접 관련되지 않으며 남들을 밖에서 지켜보고 있습니다. Par sa réponse, Jésus oblige les pharisiens à ne plus jeter leur regard sur l'objectivité de la faute, mais sur eux-mêmes. Il les conduit à se placer non plus devant un péché clairement défini par la loi, mais devant leur propre conscience. 예수님은 그들에게 질문을 하면서 그들이 남의 잘못에서 눈을 돌려 그들의 모습을 뒤돌아보도록 하십니다. 율법을 기준으로 남을 판단하는 자리에서 벗어나 그들의 자신을 바라보도록 하신 것입니다. Le respect aveugle de la loi peut en effet entraîner une dérive grave. C'est de se sentir pleinement justifié devant Dieu à partir du moment où l'on respecte scrupuleusement la loi. 율법을 지키는 것은 좋지만 율법에 얽매이는 위험도 있습니다. 율법을 잘 지킴으로 하나님 앞에 의롭다고 생각하는 올가미가 있습니다. Grave dérive, oui, car on entretient là, avec la morale ou la responsabilité morale, un rapport d'extériorité. Je respecte la loi, donc je suis pur, donc je suis justifié, donc je suis en droit de juger celles et ceux qui, à mes yeux, ne sont pas purs. 율법을 잘 지킬 때 교만이 생길 수도 있습니다. 이런 생각을 할 수도 있습니다. 나는 율법을 잘 지키니까 거룩하니까 하나님 앞에 의롭다함을 받았어. 그래서 내 눈에 거룩하지 않은 이들을 내가 판단해도 되지라는 그런 위험한 생각들입니다. Alors qu'en fait, ce n'est pas le respect de la loi qui nous justifie, mais la grâce de Dieu. 중요한 것은 율법을 지킴으로 하나님 앞에 의롭다함을 받는 것이 아니고 하나님 은혜로 의롭다함을 받는 것입니다. Or, pour Dieu, c'est le retour sincère sur soi qui est essentiel, parce qu'il crée un rapport d'intériorité entre le pécheur et Dieu. Le seul respect de la loi, sans autre démarche intérieure, n'entretient avec Dieu qu'un rapport d'extériorité, où le sujet moral, au fond, est absent. 우리 하나님은 우리 모두가 우리 자신을 돌아보길 원하십니다. 이럴 때만이 죄인인 우리와 하나님의 내적인 관계가 이루어지기 때문입니다. 내적인 관계 없이 율법만 열심히 지키는 것은 하나님과 외적 관계를 맺게 되는 것입니다. Par cette phrase, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, Jésus met au défi les accusateurs de passer de l'extériorité de la loi, c'est-à-dire la condamnation, à l'intériorité de leur conscience. N'ai-je vraiment jamais péché? Et qui d'autre que Dieu pourrait avoir la prétention inimaginable de se dire sans péché? 주님은 말씀하십니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 예수님은 고발자들을 율법의 외면성에서 양심의 내면성으로 자리를 옮기려고 초대하십니다. 하나님 외에 죄 없는 사람이 어디에 있습니까? Jésus a réussi à déstabiliser ses adversaires en déplaçant le problème de l'extériorité de la loi vers l'intériorité de la conscience morale. 예수님은 율법을 벗어나 자신을 바라보라는 깊은 질문을 던지면서 서기관들과 바리새인들을 불안하게 만들었습니다. Maintenant, la femme adultère et Jésus sont seuls, face à face. Mais le regard de Jésus, on le sait, n'a rien d'accusateur. 그들은 다 떠나고 가늠한 여자와 예수님만 남았습니다. 예수님의 눈빛에는 비난이 전혀 없었습니다. De façon presque innocente, Jésus interroge la femme. Où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? À travers cette question naïve, Jésus réintroduit le dialogue
Et la femme adultère redevient à ce moment un interlocuteur. Elle se réapproprie une parole. Sa réponse est brève, mais qu'importe, elle est forte. Non, Seigneur, sous-entendu, personne ne m'a condamné. Réponse profondément émouvante de Jésus, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. 예수님은 여자에게 질문합니다. 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 이 질문을 던지면서 예수님은 여자와 대화를 다시 시작했습니다. 가늠한 여자는 말을 다시 합니다. 그의 대답은 짧지만 깊습니다. 주여 없나이다. 아무도 나를 정죄하지 않았습니다. 라는 뜻입니다. 이때 예수님께서 감동적인 대답을 하십니다. 나도 너를 정죄하지 않았노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. Cette phrase marque pour la femme adultère un nouveau départ. Nouveau départ que Jésus lui signifie en lui disant tout simplement, sans aucun reproche, sans aucune menace, sans aucun discours moralisateur, va et désormais ne pêche plus. 예수님의 말씀으로 인해 가늠한 여자는 새로운 시작을 합니다. 예수님은 비난 없이, 협박 없이, 여러 말 없이 말씀하십니다. 가서 다시는 죄를 범하지 말라. Il y a dans cet amour réconciliateur de Jésus la même joie, le même enthousiasme que chez le Père compatissant qui accueille à bras ouverts son Fils qui était perdu et qui est retrouvé. 이 여인을 향한 예수님의 깊은 사랑 안에서 탕자 이야기에 나오는 아들을 잃었다가 되찾은 아버지의 열정을 볼 수 있습니다. Maintenant, la femme qui était déjà condamnée, qui n'avait plus d'avenir, repart avec une nouvelle puissance spirituelle, avec une nouvelle puissance d'amour qui, n'en doutons pas, l'aidera à ne désormais plus pécher. 미래가 없었던 가늠한 여자는 이제 새로운 영적인 힘과 사랑의 힘으로 새 출발을 하며 죄에서 멀리하게 될 것입니다. Alors, chers amis, avons-nous toujours conscience de ce rôle de réconciliateur que Jésus joue dans notre propre vie? 사랑하는 성도 여러분, 우리 삶의 사랑으로 역사하시는 예수님을 체험하고 계십니까? Je ne suis pas sûr que nous ayons toujours en conscience que Jésus est vivant. Je ne suis pas toujours sûr que lorsque l'on pense à Jésus, on y pense comme à un vivant qui, par l'Esprit Saint, est à côté de nous, présent au plus profond de nous. 우리는 예수님의 살아계심을 때로는 잊고 살 때가 있습니다. 예수님께서 성령님을 통해 늘 우리와 함께하며 우리 안에 거하시는 것을 잊고 살 때가 있습니다. Présent au plus profond de nous, non comme un juge sévère qui serait là pour épier nos moindres faits et gestes et pour nous punir dès qu'on marche de travers, mais comme une présence de compassion et d'amour qui sait voir au-delà de nos réalités pécheresses pour nous redonner notre dignité d'enfant de Dieu. 예수님은 우리를 엄격하게 판단하는 분도 아니시고 우리의 모든 말과 행동을 감시하며 벌을 주시는 분도 아니십니다. 예수님은 사랑과 동정이 넘치는 분이시며 우리의 죄를 용서해 주시고 주님의 자녀로 삼아 주셨습니다. C'est le message que j'aimerais vous proposer et vous apporter pour aujourd'hui. Quelle que soit notre situation, quelle que soit la façon dont nous nous regardons nous-mêmes, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, Jésus se tient à nos côtés par l'Esprit Saint pour nous dire et redire sans cesse que nous sommes les aimés du Seigneur. 오늘 드리고 싶은 말입니다. 우리의 상황이 어떻든 우리가 우리 자신을 어떻게 보든 현재 겪고 있는 어려움과 시험이 어떻든 예수님은 성령님을 통해 항상 우리와 함께 계시며 우리가 사랑받는 주님의 자녀임을 늘 알려주십니다. Et comme l'écrivait Jean dans sa première épître, si notre cœur nous condamne,
N'oublions jamais que Dieu est plus grand que notre cœur. 아멘. 요한 1서 3장 20절로 결론을 맺겠습니다. 이는 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있어도 하나님은 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시기 때문이라. 아멘.